बंधुगण सप्ताहर 7 दिन अलग अलग देवी देवता माननकु समर्पित अटे। एही क्रम रे देखिबाकु गले शनिवार दिनटी भगवान शनिदेवंकु समर्पित होइथाए। अर्थात शनिदेवंकु आमे समस्ते पूजा करिथांती। आपण माननकु समस्तंकु कहि देउछु जे शनिदेवंकु न्यायर देवता बोली कुआ जाए। अर्थात शनिदेव लोकमानंकु न्याय प्रदान करिथांती। शनिदेव लोकमानंकर कर्म अनुसारे सेमानंकु फल प्रदान करिथांती। जदि कौनसी व्यक्तिंक उपरे शनिदेवंकर खराब नजर पड़ जाए तेबे तांकु केते प्रकारर कष्टर समस्यार सामना करबाकू पड़िथाए। एहा सहित शनिदेवंक कृपारु व्यक्ति तार जीवन रे उन्नति करिथाए, अनेक गुड़िए सफलता मध्य लाभ करिथाए। ताहा सहित जदि शनिंक पीड़ारु आपणंकु मुक्ति मिल जाए तो आपणंक जीवन रे असंभव कार्य गुड़िको भी संभव करि पारिथांती। शनिदेवंक कृपारु आपणकर समस्त प्रकार मनस्कामनार पूर्ति होइथाए। जेउ व्यक्ति माने शनिंक महादशार शिकार होइचंती तेबे तांकु शनिवार दिन निश्चय किछि विशेष उपाय करिवार आवश्यकता अछि। एहा द्वारा आपणंकु बहुत बेसी लाभ प्राप्ति होइथाए। आजिर एही वीडियो रे मु आपणंकु कहिबी कि शनिवार दिन जने मनुष्य कौन करिबा अनुचित। एहा सहित आपण माने मध्य एही वीडियो रे जानिबे शनिवार दिन करा जाउतवा उपाय संपर्क रे, जहाकु आपण आपणक जीवन रे करी आपणक जीवन रे आपण बहुत उन्नति करि परिबे। वीडियो को जमा भी स्किप करंतु नहीं, कारण आगकू बहुत किछि अमूल्य कथा आपण जानिबा पई पाइबे। सेथिपई आपण वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्वरु आपण एही वीडियो को हमर गोटिए लाइक निश्चय करंतु एवं भक्तिर सहकारे कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। जेउ भी व्यक्ति शनिवार दिन सूर्य उदय परे शनिदेवंकर पूजा करिथाए एवं उस्त गछ मूल रे जल अर्पण करी सोरिष तेलर दीप जलाई थाए तो तांको ऊपर सर्वदा शनिदेवंकर कृपा बनी रही थाए। रविवार दिन भूल रे मध्य उस्त गछर पूजा आपण करंतु नहीं, कारण सेथिरे कुलक्ष्मींकर बास होइथाए। रविवार दिन उस्त गछर पूजा आपण कले घर को अलक्ष्मी प्रवेश करिथांती, दरिद्रता प्रवेश करिथाए। एही कथार आपण विशेष ध्यान देवे। शनिवार दिन कुकुरर सेवा करिवा द्वारा मध्य शनिदेव प्रसन्न होइथांती। जदि शनिवार दिन आपणको कला रंगर कुकुर मिल जाउछि तेबे सोरिष तेल रे रुटी बनाई कुकुरंकु आपण खुआई दियंतु। एहा द्वारा आपणकर कुंडली रे थिबा भयंकर शनि पीड़ा दोष दूर होइथाए। धार्मिक मान्यता अनुसार भगवान शनिदेवंकु झुणा अत्यंत प्रिय होइथाए। एथिपाई शनिवार दिन राति रे आपणंकु झुणा आपणक घरे अवश्य जलाइबा उचित। आउ जदि आपण एपरी करूछंती झुणार धुआं आपण घरे देउछंती तेबे झुणार धुआं द्वारा घरे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति दूर हो जाइथाए। प्रत्येक दिन निजर घरे झुणार धुआं आपण अवश्य दियंतु। एहा द्वारा घरु समस्त नकारात्मक ऊर्जा गुड़िक बाहर को चली जाइथाए। आउ वास्तु दोष मध्य दूर होइथाए। शनिवार दिन संध्या रे सूर्यास्त परे शिव मंदिर को जाई किंबा शनिंक मंदिर को जाई सोरिष तेलर दीप अवश्य जलाइबा उचित। शिव मंदिर आपण को कौन पई कहिले ना, कारण शनि महाराज भगवान शंकरंकर जने बहुत बड़ भक्त अटंती। भगवान शंकरंकर से शिष्य अटंती। एथिपाई आपण शिव मंदिर को मध्य जाई करी शनिदेवंकर नाम नहीं सोरिष तेलर दीप आपण निश्चय जलांतु। एहा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चय पूर्ण होइथाए। जदि आपणक कुंडली रे शनि 7.5 लागि अछि, 2.5 लागि अछि तेबे ताहा मध्य आपणक कुंडली रु दूरे जाइथाए। एहा मध्य माना थाई जाए जे शनिवार दिन जदि कौनसी व्यक्ति हनुमानंकर मंदिर को जाई तांको सामने घीयर दीप जलाई थाए किंबा राम नाम लेखा होइतिबा ध्वजा भेट करिथांती तेबे शनिंकर कुदृष्टि समाप्त हो जाइथाए। काहींकि ना शनि महाराज स्वयं निजे हनुमान महाराज को यही वचन देइछंती कि केबे भी मु आपणकर भक्त मानंकु पीड़ा कष्ट देबे नहीं। एथिपई आपण शनिवार दिन हनुमानंक मंदिर को जाई करी जदि आपण गुटिए भी नड़िया चढ़ाई देउछंती तत्काल आपणंकु शनिदेवंकर पीड़ारु मुक्ति मिल जाइथाए। शनिवार दिन किछि एपरी कार्य सब रहिछि जहाकू आपण करिबा अनुचित।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଆସିଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ ମଦ୍ୟପାନ ନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାକୁ ବହୁତ ଘାତକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ତେଲ, କାଠ, କୋଇଲା, ଲୁଣ ଏବଂ ଲୁହାର ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ କିଣାବିକା ମଧ୍ୟ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଚାନକ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବାଳ କାଟିବା, ନଖ କାଟିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲୁଣ, ତେଲ, ଚମଡ଼ା, କଳା ରାଶି, କଳା ଜୁତା, ଲୁହାର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଣିବା ଅନୁଚିତ। ଲୁଣ କିଣିବା ଦ୍ୱାରା କରଜ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଦହିର ସେବନ କରିବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ପିଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ବାଇଗଣ, ଆମ୍ବର ଆଚାର ଏବଂ ନାଲି ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ଘୋର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଉପାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକୁ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଶନିବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ କାମ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଜୁତା ଅଛି ବା ଚପଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିନ୍ଧି ସାରିଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାରର ପୁରୁଣା ଜୁତା ବା ଚପଲ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ବି ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଜୁତା ଚପଲ ରଖିଥାନ୍ତି ସେଇଠାରେ ଆପଣ ରଖିକରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ପୁରୁଣା ଜୁତା ଚପଲକୁ ଆପଣ ସେଠାରେ ରଖିକି ସେଠାରୁ ଆପଣ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜୁତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ପିନ୍ଧିକରି ଯିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶନିପୀଡ଼ା ବା କଷ୍ଟ ରହିଥିବ ତାହା ସାମ୍ନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାସ୍ତାରେ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ 4 ଛକ ଥାଏ, 4ଟି ରାସ୍ତା ଏକତ୍ର ମିଶିଥାନ୍ତି, 4 ଛକ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ ସେଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ଜୁତା କିମ୍ବା ଚପଲକୁ ସେଇଠାରେ ରଖିକରି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶନି କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶନି 7.5, ଶନି 2.5 ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ରାମବାଣ ଉପାୟ ଅଟେ ଆଉ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା ରାଶିର ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନିକରି ରହିଥାଏ। ରାହୁକେତୁ ଭଳି ଗ୍ରହମାନେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ କଳା କମ୍ବଳ, କଳା ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ଦାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଶନିବାର ଦିନ କଳା କମ୍ବଳ କିମ୍ବା କଳା ବସ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶନିଦେବ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଳା ବସ୍ତୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କଳା ବସ୍ତ୍ରର ଆପଣ ଦାନ କଲେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନ୍ୟତା ଅଛି କି ଲୁହାର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୁହା ଶନିଦେବଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ଲୁହାରେ ନିର୍ମିତ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଶନିବାରକୁ 7 ପ୍ରକାରର ଶସ୍ୟର ଦାନ କରିବାକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଗହମ, ଚାଉଳ, ଯଅ, ବାଜରା, ଚଣା, କଳା ବିରି ଏହିସବୁକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶନି କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଶନି ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଶନିଦେବ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କୁ କର୍ମ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ରାମବାଣ ଉପାୟ ବତାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶନି 7.5, ଶନି 2.5 ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେର ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶନି ଦୋଷ ଲାଗିନଥାଏ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଆଉ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ତ ଥିଲା ଶନିବାର ଦିନକୁ ନେଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଥିବା ଆମର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ
ଜୟ ଶନିଦେବ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।